Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basma Ramadhania Syaputri. Saya merupakan mahasiswa Magister Ilmu Komputer dengan NIM 2111602138 dengan kelompok belajar XB. Di sini saya akan membuat video tutorial investigating the TCP/IP and OSI model in action. Nah, ini merupakan tugas video saya kedua pada mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data. Langsung kita mulai aja, saya akan memberikan nama. Kemudian saya akan membagi dua layar menjadi dua tab agar memudahkan. Di sini ada dua part. Kita langsung aja ke part yang pertama, itu examine HTTP web traffic. Periksa lalu lintas web HTTP. Yang part pertama ini ada langkah pertamanya, switch from real-time to simulation mode. In the lower right corner of the packet tracer interface are tabs to toggle between real-time and simulation mode. PT always starts in real-time mode, in which networking protocol operate with realistic timing. However, a powerful feature of packet tracer allow the user to stop time by switching to simulation mode. In simulation mode, packages are displayed as animate and float. Time is event-driven, and the user can step through networking event. Nah, di sini keterangannya ada dua pattern, real time dan simulation mode di pojok kanan bawah di sini. Nah, packet tracer atau PT itu selalu dimulai atau pertama kali digunakan tombolnya pasti real time. Jadi kita diminta untuk di sini merubah real time mode to simulation mode. Kita akan mengklik simulation modenya. Nah, di sini select HTTP from the event list filter. HTTP may already be the only visible event. Click edit filter to display the available visible event. Toggle the show all or none checkbox and notice how the checkbox switch from unchecked to checked or checked to unchecked depending on the current state. Click the show all or none checkbox until all boxes are clear and then select HTTP. Click anywhere outside of the edit filter box to hide it. The visible event shall now only display HTTP. Jadi di sini apabila kita mengklik simulation, pasti visible eventnya itu akan langsung HTTP. Nah, kita disuruh melihat nih ada apa aja sih visible eventnya. Kan bisa banyak, ada Bluetooth, ada DTP, ada CDP, FTP, HTTPS, dan lain sebagainya. Nah, terus kita diminta untuk mencoba button show all or none. Apabila kita mengklik show all sekarang nih, jadi HTTP ini bakal terhapus atau hilang, jadinya kosong. Nah, apabila kita mengklik lagi, ini akan menampilkan semua visible event. Jadi kita diminta untuk mencobanya, dan kemudian setelah mencoba seperti itu, kita akan
memasukkan visible eventnya atau menampilkan visible eventnya HTTP saja. Kita coba di sini apabila mengklik akan ke 0. Nah, kita mengklik lagi, di sini visible eventnya langsung tampil semua dari Bluetooth, ARP, BGP, dan lain sebagainya. Apabila kita mengklik lagi akan hilang dan kita akan meng-add-nya aja HTTP, hanya HTTP saja. Kemudian di sini selanjutnya generate web HTTP traffic. Klik web client, kita akan mengklik web client, kemudian klik the desktop tab and klik the web browser. Kita klik di kolom URL enter www.oc.local. Kita akan mengklik, kita akan mengcopy, paste, terus kita klik go. Kemudian kita disuruh mengklik button capture or forward 4 kali. Look at the web client web browser pack. Apakah ada perubahan pada web browser pack web client? Kita akan melihat 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, kita akan membukanya. Apakah ada perubahan? Ya, ada perubahan. Di sini terdapat keterangan bahwa home pack untuk web server berhasil diakses. Kemudian step ketiga, export the content of the HTTP package. Click the first colored square box under the event list. It may be necessary to expand the simulation panel or use the scroll bar directly below the event list. The PDU information at device web client window display. In this window, there are only 2 tabs, OC model and outbound PDU details, because this is the start of the transmission. As more events are examined, there will be 3 tabs display, adding a tab for inbound PDU details. When an event is the last event in the stream of traffic, only the OC model and inbound PDU details tab are displayed. Jadi kita disuruh mengklik kolom warna yang pertama. Di sini tadi dijelasin bahwa karena kita ini baru transmission start yang pertama gitu, baru tahap transmission baru awal gitu, jadi hanya ada 2 tab, OC model dan outbound PDU details. Kemudian di sini ada pertanyaan, what is the next display next to the layer 7 label? Di sini tampilan layer 7-nya layer 7.2 HTTP. Kemudian what information is listed in the numbers tab directly below the in layer and out layer box. Jadi di sini disuruh melihat kita informasi apa yang ada di layer 7. Di sini tulisannya the HTTP client send a HTTP request to the server. Kemudian klik next layer, layer 4 shall be highlight. What is the DST port value? Kita akan mengklik layer selanjutnya dan akan melihat layer 4 highlight. Ini berapa sih DST portnya? Di sini 80. Kemudian kita klik next layer, terus highlight layer 3. What is the DEX IP value? Layer 3 DEX IP-nya itu 192.168.1.254. Kemudian klik next layer. What information is displayed at this layer? Kita akan mengklik lagi layer selanjutnya. Yang pertama ini
pada layer 2 informationnya ada the next hop IP address is a unicast. The ERP process look it up in the ERP table. Yang kedua, the next hop IP address is in the ERP table. The ERP process set the frame destination MAC address to the one found in the table. Yang nomor 3, the device encapsulate the PDU into internet frame. Kemudian kita disuruh mengklik outbound video details tab. Information list under the video details is reflect of the layer with the TCP model. Kita lanjut lagi di sini, kita disuruh informasi apa yang ada di video itu. Ada Ethernet 2, IP, TCP, HTTP request. Kemudian what is the common information list under the IP section of video details as compared the information list under the OC model tab with which layer is in associate. Di sini contohnya SRC IP itu ada SRC, DSTIP. Di sini juga ada DSTIP. Di OC model kita bandingin. Ini DSTIP-nya 192, 168, 1, 254, SRC-nya IP-nya 192, 168, 11. Kita lihat di sini sama. Kemudian selanjutnya, what is the common information list under the TCP section of video details as compared to the information list under the OC models and which layer is it association. Kita akan melihat TCP itu ada source port dan destination port. Kita akan membandingkan, ini source portnya 1025, destination portnya 80. Di sini ada di layer 4. Kalau yang tadi kan IP layer 3, ini kalau yang TCP itu di layer 4. SRC portnya 102, DST portnya 80 sama. Kemudian what is the host list under the HTTP section of the video details? What layer would this information be associated with under the OC model tab? Di sini kita akan melihat hostnya itu di HTTP requestnya www.oc.local dan OC modelnya itu di sini di layer 7. Kemudian click the next colored square box under the event list column. Only layer 1 is active, not grayed out. The device is moving the frame from the buffer and placing it onto the network. Kita disuruh mengklik box selanjutnya, color box selanjutnya, dan di sini kita melihat ada cuma portnya, outlier-nya itu cuma yang ditampilkan cuma layer 1 aja. Kemudian selanjutnya advance to the next HTTP info box within the event list and click the color square box. This window contains box in layer and out layer. Notice the direction of the arrow directly under the in layer column. It is pointed upward, indicating the direction the information is traveling. Scroll through this layer, making note of the item previous view at the top of this column. The arrow point to the right. This denotes that the server is now sending the information back to the client. Comparing the information displayed in the
in the inlier column with then of the outlier column. What are the major difference? Kita akan disuruh buka layar selanjutnya. Nah, di sini transmissionnya sudah berjalan, jadi bukan seperti yang tadi di first box color yang pertama itu kan baru mulai transmissionnya, dan ini sedang berjalan. Jadi ada 3 tab: OC model, inbound video details, dan outbound video details. Dan di sini inlayernya ada 7 sampai 7 to layer 1 atau 1 to layer 7. Layer 7 to layer 1, kemudian outlayernya layer 7 to layer 1. Apabila kita mengklik layer 7, ini tulisannya itu information the server receive HTTP request. Jadi servernya menerima permintaan HTTP. Nah, kemudian kalau outlayernya the server send back HTTP reply to the client. Server mengirim kembali jawaban balasan HTTP ke klien. Kemudian di sini selanjutnya klik the outbound video details tab, scroll down to the HTTP section. What is first line in the HTTP message that display? Outbound. Yang pertama ini, the first line in the HTTP message itu HTTP data connection close. Kemudian scroll down, iya benar, HTTP data connection close. Jadi kita disuruh buka outbound video details. Apa sih line pertama ini? Jadi line pertama ini ada HTTP data connection close. Kemudian yang selanjutnya, klik the last color square box under the info column. How many tabs are displayed with this event and why? Kita disuruh mengklik yang terakhir ini. Jadi tabnya itu jadi tinggal 2, OC model dan inbound model. Jadi seperti yang tadi yang ada di note ini, when an event is the last event in the stream of traffic, only the OC model and inbound PDU details tab are displayed. Jadi karena ini adalah proses yang terakhir, dia jadi cuma 2 tab. Apabila dia tadi kan dia, kalau yang pertama tadi itu ada 2, tapi ini outbound. Kalau yang terakhir tadi kan inbound. Jadi sesuai dengan keterangan tadi, apabila dia baru mulai transmissionnya akan menampilkan OC model dan outbound video details. Apabila sudah terakhir last transmissionnya, udah proses terakhir, akan menampilkan 2 juga, OC model dan inbound video details. Sedangkan kalau sedang proses itu 3. Seperti tadi itu 3. OC model, inbound, dan outbound. Jadi kan awalnya tuh OC model dan outbound. Jadi pas sedang proses jadi tambah inbound. Kemudian setelah selesai akan outboundnya jadi hilang, jadi inbound saja dan OC model. Selanjutnya kita akan lanjut ke part 2, display element of TCP/IP protocol. Langkah pertama ini view additional event.
close any open video information window. Sudah di close video informationnya. Kemudian in the event list filter, visible event section, klik show all. Jadi kita seperti tadi kita akan klik lagi show all or none-nya, jadi visible event-nya ditampilkan semua. What additional event people are display. Kita akan mengklik dan melihat apa aja yang tampil visible event-nya dalam event list ini. Di sini sudah tampil semua. Di sini ada DNS, ERP, ada TCP, HTTP. Kemudian selanjutnya klik the first DNS event in the info column, explore the OC model and video details tab, and note the encapsulation process. As you look at the OC model tab with layer 7, highlight a description of what is occurring is listed directly below the in layer and out layer. The DNS client send a DNS query to the DNS server. This is very useful information to help understand what is occurring during the communication process. Jadi kita di sini akan mengklik DNS yang pertama, dan nanti di layar 7-nya ada tulisan DNS client send DNS query to the DNS server. Kita akan mengecek apakah betul. Di sini layar 7-nya DNS, di sini tulisannya the DNS client send and DNS query to the DNS server. Betul seperti informasi yang ada di sini. Kemudian selanjutnya kita disuruh mengklik outbound video details tab. Dan kemudian what information is listed in the name in the DNS query section. Di sini query sectionnya namanya ada www.oc.local. Kemudian klik the last DNS info color square box in the event list which device is displayed. Jadi kita disuruh mengklik DNS yang terakhir. Device ini web client. Kemudian what is the value list next to address in the DNS answered section of the inbound video details. Kita disuruh mengklik inbound video details dan mencari address di DNS answer. Di sini addressnya itu IP addressnya 192.168.1.254. Kemudian selanjutnya find the first HTTP event in the list and click the color square box of the TCP event immediately following this event. Highlight layer 4 in the OC model tab in the number list directly below the in layer and out layer. What is the information display under item 4 dan 5? Kita disuruh mencari HTTP yang pertama. Di sini HTTP pertama, nah dia TCP-nya diapit di antara HTTP yang pertama dan kedua. Kita mengklik TCP-nya, kemudian kita disuruh meng-highlight layer 4 dan melihat information 4 dan 5. Dan di sini 4-nya itu the TCP connection is successful. Kemudian yang kelima di device set the connection state of established. Kemudian di sini informasinya di TCP manage the connection and disconnection of the communication channel along with all the responsibilities. This particular event shows that the communication channel has been established.
establish. Di sini benar kalau connectionnya establish. Nah, kemudian selanjutnya klik the last TCP event, highlight layer 4 in the OC model tab, examine the step list directly below in layer and outlier. What is the purpose of this event? Based on the information provided in the last item in the list, so shall be item 4. Kemudian kita disuruh mengklik TCP yang terakhir. Kemudian meng-highlight 4, layer 4. Di sini kan ada 4 item. Kita disuruh melihat yang terakhir ini, yang nomor 4, the device set the connection state to close. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan lagi. Di sini kita baca dulu ya penjelasannya. This simulation provide an explain of a web session between a client and a server on a local area network atau LAN. The client makes request to specific service running on the server. The server must be set up to listen on specific port for a client request. Kemudian di sini pertanyaannya, based on the information that was inspected during the PT atau packet tracer capture, what port number is the web server listening on for the web request. Jadi kita diminta melihat berapa port numbernya. Kita akan membuka HTTP-nya. Yang pertama di sini portnya, DST portnya itu 80. Kemudian selanjutnya what port is the web server listening on for a DNS request. Kita akan melihat lagi DNS yang pertama. Itu DST portnya itu 53. Tutorial Investigating the TCP/IP dan OC Model in Action telah selesai dari part 1 dan part 2. Kemudian kita bisa mengambil kesimpulan. Di sini kita belajar bagaimana cara merubah tadinya real time mode ke simulation mode, kemudian bagaimana cara meng-add semua visible event dan hanya meng-add HTTP dan melihat IP address-nya berapa, DST portnya berapa, dan lain sebagainya. Dan kita akan melihat tahapan apakah sudah selesai atau belumnya. Kita akan mengklik check result. Di sini tulisannya congratulations Basmala Ramadhani, you complete the activity. Jadi aktivitas ini sudah selesai, sudah lengkap. Jadi terima kasih telah melihat tutorial saya. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat dan dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.